फ्रेंड्स আজি এডিআৰিত অহা কুৱেশ্যনবোৰৰ পৰা মই ইংলিছ পোৰ্শনটো সলভ কৰাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে কিমানটা শুদ্ধ হৈছে নোট কৰি যাব আৰু লগতে কমেন্টত জনাব কিমানটা শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে তো বলক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ ইনকাৰেক্টলি ম্যাচ ইনকাৰেক্টলি কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সি কাৰণ নাটক্ৰেকাৰটো এটা ক্লাস 3 লেভাৰ নহয় এটো ক্লাস 2 হয় গতিকে এটো হ'ব ইনকাৰেক্টলি ম্যাচ Identify the correctly spelled word. কোনটো correctly spell কৰা হৈছে আনসাৰটো হ'ব conservation বাকি কিটা wrong হয় Which is the odd one out of the list এটো ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে মই তাও সলভ কৰাই দিছো চেপ্টাৰ প্ৰিফেস ইনডেক্স আৰু বুক গুটেখিনি চেপ্টাৰ প্ৰিফেস আৰু ইনডেক্স গুটেখিনি এটা বুকৰ আন্ডাৰত হয় গতিকে বুকটো হ'ব odd Mark the correct word as synonym of affluent affluent synonym হতিছে synonym hobo wealthy identify the correct definition of verb verb or correct definition to হতিছে হেতু hobo action word যেহেতু verb এ কাম কৰা বুঝায় গতিকে action word hobo rearrange the following component to form a correct sentence এখানে jumbled হৈ আছে এখানে arrange কৰিব কৈছে answer to hobo c Here we are strolling on the surface of the moon where no man had ever set foot before. Answer to C. Which word would you replace for the underlined word to reverse the meaning of the sentence? মানে এক কথাত কবলৈ গলে reverse মানে opposite হদিছে যেটো underline word আছে worse. Worse or opposite হবো good. Read the following sentence and try to choose the best definition for the italicized word. গতিকে কোৱেশ্চনটো মই নপঢ়ো ইটালাইজ word এটো হয় এক্সপেন্সিভ এটোৰ বেস্ট ডেফিনিশন মানে সিনোনিম হদিছে এক্সপেন্সিভ অর সিনোনিম হ'ব কষ্টলি গালিবল গালিবলৰ সিনোনিম হ'ব নেভ মানে ট্ৰাস্টিং পিপল টু ইজিলি এটো आंसर হয় গালিবল আৰু নেভৰ মিনিং 28 to 131 লৈকে পেছেজৰ आंसर কৰিব লাগিব মই পেছেজটো পঢ়ি आंसर উলিয়াইছিলো বাৰু আপোনালোকে মিলাই চাব এটোৰ आंसर এ the safety bicycle would look familiar to today's cyclists নথদিছে revolutionized tor meaning এটো হ'ব change drastically 130 आंसर to হ'ব make the tires last longer 131 or answer to হ'ব d James Stirling he put some dash on the hinge so that it should not hinge মানে দূৰ হয় যেটো দরজা hinge বুলি কয় গতিকে he put some oil হ'ব on the hinge so that it should not squeak মানে এটা sound হয় type of sound গতিকে answer to হ'ব a application was written with pen এবাৰ answer to হ'ব d questioning spirit everyone admired dash his courage for his courage 137 or answer to হ'ব cultural shock 38 or answer to hobo when we sleep outside the symbolic web of culture b how is reality defined as in the passage reality is defined as meaning in the passage to hobo a Borua was usually able to catch the 6:35 train from Guwahati the hibo to what would be the synonym for the word educe educeor meaning to dise মানে synonym এটো হ'ব elicit মানে develop put the verb in the bracket into the present perfect tense and fill the space by repeating the auxiliary where you question mark I be the dentist your answer to হ'ব c where you have been question mark I have been the dentist এটো হ'ব आंसर বহুতই ডাঙৰ এটা পেছেজ হয় ওকে 143 the function of the third paragraph is to answer to হ'ব explain why okapis appeared to be rare okapis stay within the forest interior the passage relates to the scarcity of the okapi scarcity মানে নাইকা হৈ যোৱা the word hide in the first paragraph means hide মানে skin বুজাইছে answer to hobo previous climber had cut steps in the ice eto answer to hobo a steps had been cut in the ice
no one can do anything unless someone gives us more information. Your answer to hobo B. Nothing can be done unless we are given more information. Which word of the following is similar to beacon? Beacon to yat motion bujay kintu aru eta ase beacon. Hetu beacon mane light. Etia Englishৰ last question to saw ahok. Which of this word is closest meaning to the word kin? Etu সকলোৱে জানি সাগে kin মানে হয় relative. So ইংলিশৰ গুটেখিনি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে কিমানটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছে কমেন্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং